Poi Gesù. Bravo, bene? Bene. Finito il lavoro oggi? No, ancora no. Oh my god! Ogni tanto lavoro mamma. Adesso già fatto mozzarella? No. Mozzarella, formaggio, ricotta. Ricotte. Oggi noi facciamo 3 cose e molti tipi di cose, tante cose, Sì. Ok, va bene. Quando vedi che si può chiudere, perché non voglio girare. Come sta? Cosa sta? Manco Metti via questo, dai, questo.
लो जी ट्रैक्टर ते गए बंद हो गया सालियो। अच्छा जी यूरोप का ट्रैक्टर जी ते सरकार मेरी सब तो पहला क्लच हुंदा ए दब छड्डिया जी, ए चाबी ते ए कीता जी स्टार्ट, ए इंदा गेयर, ए लाया बैग नूं, हैंड ब्रेक आ छड़ दी जी। हुण जाएगा बैक। अच्छा